Hello mga wangs, ito na po yung ating mga listahan. Ito pa lang mga wangs yung mga sasali sa ating raffle. So babasahin ko na po. Pedrochis Mary Grace Garciano Villapas Niña, Rose Santos Serrano, Ramilo Katulang, Ina Gabuya Aguilar, Sancto Malabcad, Rinalyn Apihas, GMP Backyard, Just Chi Vlog, Andrea Indaya Tibes, Christine Joy Makawili, Maricel Kagumok, Rodisa Royanduyan, Red Royanduyan, Yed Royanduyan, Jen Villapas, Irma Cubay Prometidos, Mar Buti Basa, Tagibulusan RG, Kuya Mark, Digna Royanduyan, Medi Tibis Bukabo, Villapas Ninyo, Michael Ador Anchita, Nini Amulo, Nempa Doliente, Celeste Castañeza Rabuastu, Eileen Manyuzo, Luis Guaduis, and Gisa Enriquez. So yun mga wangs ang mga sure na sasali sa ating raffle ngayong December 20. So kailangan ito, nakita ko lang ito sa Facebook, kailangan nandun din kayo sa YouTube channel natin mga wangs ha. Kapag wala kayo doon sa YouTube channel na Sam Samarnon, nga charot. Thank you for watching. Hello mga wangs, ito na po yung ating mga listahan. Ito pa lang mga wangs yung mga sasali sa ating raffle. So babasahin ko na po. Pedrochis Mary Grace Garciano Villapas Niña, Rose Santos Serrano, Ramilo Katulang, Ina Gabuya Aguilar, Sancto Malabcad, Rinalyn Apihas, GMP Backyard, Just Chi Vlog, Andrea Indaya Tibes, Christine Joy Makawili, Maricel Kagumok, Rodisa Royanduyan, Red Royanduyan, Yed Royanduyan, Jen Villapas, Irma Cubay Prometidos, Mar Buti Basa, Tagibulusan RG, Kuya Mark, Digna Royanduyan, Medi Tibis Bukabo, Villapas Ninyo, Michael Ador Anchita, Nini Amulo, Nempa Doliente, Celeste Castañeza Rabuastu, Eileen Manyuzo, Luis Guaduis, and Gisa Enriquez. So yun mga wangs ang mga sure na sasali sa ating raffle ngayong December 20. So kailangan ito, nakita ko lang ito sa Facebook, kailangan nandun din kayo sa YouTube channel natin mga wangs ha. Kapag wala kayo doon sa YouTube channel na Sam Samarnon, nga charot. Thank you for watching.